नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टॉप 20 Realme स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। Realme 10 13,999। Realme C33 8,924। Realme 10s 12,999। Realme 10 8GB RAM plus 128GB storage 16,661। Realme C2s 3,499। Realme GT Neo 3T 8GB RAM plus 128GB storage 24,999। Realme Narzo 50 Pro 5G 16,999। Realme 91 5G 6GB RAM plus 128GB storage 16,999। Realme Narzo 50 Pro 5G 8GB RAM plus 128GB storage 18,999। Realme Narzo 50 5G 17,999। Realme GT Neo 3T 22,999। Realme 10 Pro Plus 8GB RAM plus 256GB storage 27,999। Realme 10 Pro Plus 8GB RAM plus 128GB storage 25,999। Realme GT Neo 5 30,999। Realme 11 Pro 28,999। Realme C30s 6,499। Realme C55 6GB RAM plus 64GB storage 11,999। Realme C33 4GB RAM plus 64GB storage 9,999। Realme C30 5,549। Realme Narzo 50 5G 4GB RAM plus 64GB storage 12,999। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो। धन्यवाद।